2 एंजुना केस जाली, एक पणजे केस जाली. हे स्पेशली बीट बुल्स आनी रॉटवायलरा खातीर, पीट बुल्सा खातीर. आनी अशें दिसून येयलां की गव्हर्मेंटान, सेंट्रल गव्हर्मेंट खूब बॅन घेतलें, पूण खंय तरी कोर्टान स्टे येयल्यान उरलें. इनस्पायट ऑफ दॅट हे सिरियसनेस कन्सिडर करून गव्हर्मेंटान कितें केलां की ह्या 2 हांकां भायरसून हाडप ना, आसा तेंच्यांनी रजिस्टर करप, तेंचे स्टॅरिलायज करप आनी तेचें ब्रिडींग करप ना, वाडोवप ना. कित्याक सेक्युरिटी पॉयंट आनी हें म्हणून जायना. तुका तें उमेद आहा बीन जाल्यार तुज्यान पोसूंक जाता. ब्रिडींग करपाची गरज ना. तूं एक हाड आनी तूं स्टॅरिलायज कर आनी दवर. त्या खातीर तेंच्यांनी आतां आसा तेंच्यांनी रजिस्टर करप, स्टॅरिलायज करप आनी दवरप. आनी खंयच्याय तेणेन ब्रिडींग करप ना ते दोन. हाडटा जाल्यार रजिस्टर करचें पडटलें. रजिस्टर करच्या पयलीं स्टॅरिलायज कर आनी रजिस्टर कर. नो ब्रिडींग. कारण ह्युमन हेका व्हेरी डिफिकल्ट तेंचें. पूण तुमकडे हें आहा आयडेंटिफिकेशन आहा बाबा गोंयान कितले आहा ड्रायव्ह आहा. वी वील टेक सेन्सर. ऑलरेडी सेन्सर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो केला. थोडे रिपोन दवरले आसतले, शेवट ते भायर काडटा आसतना कळटलें. कोणी शेजाऱ्यान तर दिलें जाल्यार वीथ पोलीस प्रोटेक्शन आमचे वेटरनरी डॉक्टर जावं कोण वचून तें क्लेम करतले. इट इज अ सिरियसनेस. कित्याक एका भुरग्यांचें लायफ वयता. That is why it is banned because of seriousness. Yeah, security point of view of the